Salita siya, para sa pauti. Paano siya salita? Ang ganda-ganda naman, no? PM session na kami. Ang ganda ng club. Office, Mami. Office ni Mami. Dito yung office ni Mami, ano? Yan, yung may helipad yung office ni Mami. Yan. Dati office ni Daddy. Ito, ayan. Doon. Doon. Ayan, office Daddy yan. Boardroom yan. Ito, ayan, Video avenue. tikwan. Yan, Video avenue. Electric fan, electric fan. Video tikwan. Electric fan. Video tikwan. Video Ayun, video na electric fan. Electric fan. Ang galing naman ni Tiria. Electric fan yun. Ano pa gusto video? Video box. Ha? Video box. Bag? Ba yun? Hindi bag yan, anak. Water tank yan. Ang pag gusto Video water tank. water tank, pinidyo nito water tank eh. Big time. Han! I love you. Video sky. Video sky, okay. Ayun, ganda clouds oh. Oh, wala pang airplane, kaya naman airplane dyan. Daming airplane dumadaan dito. Di ba Pinikoy? Oh, happy ang Pinikoy. Video usok. Ha? Hindi usok yun, di ba? I love you.